bɛ foli kɛ Segu Media lajɛbaa cɛman n'a musoman bɛɛ lajɛlen a ka dɔgɔkun kunnafoni bakurubaw. Parti min n'an k'a ma ko AFD olu ka lajɛ naaninan kɛ a kɛra an fɛ Segu yan nɔ juin kalo tile 25 a kɛra hôtel Delta 2 la. Donc kɛrɛnkɛrɛnnenya la kɛri Mali fɛ fɛn min ye musow k'u hakili degun ani ka baro lasigi kɛ walasa u bɛ se k'u sen don politiki baaraw la cogo. An kɛra musow kun muso minnu ni u b'a fɛ ka jɔyɔrɔw ɲini ani fɛn caman wɛrɛ o kalan kɛra musow kun a kɛra Segu ofisiri la Segu. Musow ka jɛkulu min bɛ wele réseau des femmes cɛsiri Segukaw fɛ yen Bagadaji u ye ɲɔgɔn ye kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ sigi sen kan. O sigikun kun ye ka musow cɛsirilenw dɛmɛ u ka yɛrɛma hɔrɔnya tali la kalafili nataw la ani ka u nin don politiki baaraw la Segu région kɔnɔ. Bi lajɛ kun tun ye formation ye kalan de don k'a ɲɛsin musow ma. A yɛrɛ ko musow ye kɔfɛtɔ fɛn de ye. Fɛn bɛɛ bi kɛ k'a sɔrɔ musow t'a kalama. Par exemple n bɛ misali kelen ta ni élection sera an bɛ musow de wele an bɛ 100 d'u ma an bɛ 200 d'u ma. U contannen don. Mais u t'a bɛɛ ye. O tɛ nafa si ɲɛ i bɛ 200 dun a banna. Mais an b'a fɛ olu yɛrɛ k'u sen don politiki ni fɛn bɛɛ la. Donc o de la o kalan in nana o de kama. Muso 125 minnu bɔra jɛkulu 30 kɔnɔ muso kafow la Segukaw fɛ yen. O labɛn ni bilasiraliw tun bɛ ɲɛsin o musow ninnu de ma ka bɔ jɛkulu wɛrɛ la min bɛ wele Uniforce ka kɛɲɛ ni projet MOP 22031 min sigilen don musow ni doli la politiki baaraw la. An ye formation an b'a la ka formation min kɛ an yɛrɛ ka fɛn laɲininen don pour que musow da ka se ka don prise de décision na. An y'a laɲini MINUSMA de fɛ depuis mois de juin passé ala ye laɲini sabati sisan an b'a la k'o formation de kɛ. Formation in kɔfɛ ala ye minnu garisɛgɛ don a la olu ka taa restitution kɛ tɔn kɔnɔnaw la bari an ka réseau ye tɔn 30 de membre minnu ma sera ka formation in kɛ olu ka se ka taa lasegin kɛ tɔw ye an bɛ wuli ka jɔw sabati pour que élection wɛrɛ ani prise de décision na musow ka se ka jɔyɔrɔ sɔrɔ. Min bɛ ne fɛ ka fɔ an bɛ foli kɛ MINUSMA ye kosɛbɛ olu de y'a wari di ka a timinanja don an na kosɛbɛ. Walasa musow ka se ka u nin don kalafili baaraw la yaasa ka kɛ kandidatiw ye wali mɔgɔ minnu bɛ kalafili kɛ. A kun dɔ fana ye ka u kisi sugaro ni safinɛ minɛniw ma kalafili wagatiw la. Juin kalo tile 25 san 2022 parti min bɛ yen n'u k'a ma AFD olu ka lajɛba kɛra Segu yan Mali mara yɔrɔ 4 na. Lajɛ tun bɛ fɛn min kan o ye ka sigi ka kuma don nataw la u bɛna jɔyɔrɔ min kɛ faso jɔ la. Parti tɔndenw bɔra Mali fan bɛɛ fɛ ka na ɲɔgɔn sɔrɔ Segu a kɛra hôtel Delta 2 la. Cadre d'échange des partis politiques et des regroupements de partis pour une transition réussie n'o président kɔrɔ fana ye. An y'an ka nin regroupement ni rencontre nin kɛ bi yan parce que an tun bɛ fɛ ka an ka cadre baw fara ɲɔgɔn kan ka hakili jigin kɛ ka jateminɛ kɛ k'a fɔ Mali bɛ jɛ gɛlɛya kɔnɔ a bɛ sariya ko gɛlɛya kɔnɔ a bɛ sécurité ko gɛlɛya kɔnɔ a bɛ social fana gɛlɛya kɔnɔ donc ka proposition kɛ minnu b'a to ni Mali bɛ se ka bɔ o problème ninnu cɛ la donc an ye journée kɛ mais yanni an ka se bi ma an taara nin journée kɛ Kangaba an taara nin journée kɛ Sibi ka taa nin journée kɛ Kulikoro an ye baara kɛ papier fana kan a ti ko n'a fɔ an ye document minnu bɔ bi n'u bɛɛ sɛbɛnna bi depuis parti création an ye document dɔ de kɛ fana n'an b'a fɔ o ko état de la nation et proposition du parti chaque année n'an ye retraite politique nin kɛ an b'o améliorer donc bi a y'a sɔrɔ an bɛ nin crise in kɔnɔ an ye proposition kɛ pour que an ka se ka bɔ nin crise in kɔnɔ donc an b'a fɔ bi ne bɛ parti
dɛmɛbagaw bɛɛ fo ka parti militant bɛɛ fo ka parti délégué fɛn fɛn nana ka bɔ intérieur la a yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ko y a juste 2 jours attaque dɔ kɛra Fana an y'a jateminɛ ni mɔgɔ minnu wulila tuguni ka bɔ Bamako ka bɔ région wɛrɛw kɔnɔ ka na Segu k'a fɔ malgré tout an bɛna retraite la o kɔrɔ k'u déterminé len don o kɔrɔ k'u engagé len de don donc an b'a fɔ o yɔrɔ la an ka tasi bila bɛ kuma an y'a fɔ fana an bɛ président de la transition ni président du conseil national de transition ni CNT membres félicité loi kura min votera parce que anw taara an lamɛra cadre de concertation des partis politiques là cadre d'échange des partis politiques là an ye recommandation dɔw kɛ ou retenu là donc o yɔrɔ la an ko ni min ɲɛna an ka fɔ k'o ɲɛna an ko an bɛ président de la transition fana fo parce que a ma mununa ko da fɛ a ko jamanadenw de y'a u bolona bila nin papier in na k'u ka hakilinata fɔ in na a y'a signé o yɔrɔ la an b'a fɔ ko félicitations. donc kɛrɛnkɛrɛnnenya fɛn min ye an musolakaw ka u da bɛ se ka don jɔyɔrɔko la cogo min politiki sira kan ani nomini sira kan musow bɛ se ka ta ka jɔyɔrɔ d'u ma cogo min o sigika baro kɛra a kɛ kun ye walasa ka musow jagɛlɛya o fana bɛ se k'u sen don jɔyɔrɔ minnu na cogo min. ne ka faamuya ye min ye lajɛ in kɔni a ɲɛna ne yɛrɛ fɛ lajɛ in ɲɔgɔn caman de kan ka to ka kɛ yɔrɔ caman na n'a se bɛ yen dɛ lajɛ in ɲɛna mun na basa musow jɔyɔrɔ ka dɔgɔ halisa caman kɛra dɛ nka halisa u jɔyɔrɔ ka dɔgɔ jɔdababaw la jamana kunkan fɔ yɔrɔbaw la musow jɔyɔrɔ ka dɔgɔ la halisa min ne fɛ ka fɔ musow ye u ka da u yɛrɛ la u k'u cɛsiri u ka wuli k'u jɔ u da ka se ka don jamana kunkan kuma fɔ yɔrɔbaw la a nafama yɔrɔw de o de fɔra i kana kɛ tɛgɛrɛfɔla ye i kana kɛ jama dafalan ye. baro a diyara n ye fo ka taa fɔ a diyara n ye parce que an kun tɛ faamuyali fɛn o fɛn dɔn baro in senfɛ an y'o faamuyali bɛɛ sɔrɔ an ye faamuyali caman kɛ baro kama baro in kɔnɔna na ala k'a mɛn tulo d'a ma muso minnu ye gɛrɛsɛgɛ sɔrɔ ka sigi ni baro in kɛnɛ kan n'u taara u sera o la u ka kunnafoni jɛnsɛn u ka kunnafoni lase yɔrɔw la k'a fɔ se t'i ye ko n ye muso ye ko n tɛ sen don kalafili na i kan'o kɛ muso si kana to so kɔnɔ an mako bɛ muso bɛɛ la bɛɛ ka bɔ k'i sen don kalafili la bɛɛ ka bɔ a kɛra fɛn o fɛn ye i sigiyɔrɔ kɔnɔna na i k'i sen don a la ni sen don ko ɲuman ye ala ka hakili ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen ma. ne hakili min n'a bɛ jamanaden fɛn fɛn kɔnɔ ko jamana ka taa ɲɛ an ka diinɛmɔgɔ bɛɛ bɔra ka kuma fɛn min kan o de ye musow sen ka don jɔyɔrɔ bɛnkanw tali ma ani musow sen ka don ɲɛmɔgɔyaw la a ka ca ala fɛ n'i ye ko o ko ta ni muso sen b'a la k'a daminɛ dugu kɔnɔ komini na fo ka taa se région ma ka taa se jamana yɛrɛ ma bɛɛ bɛn b'a kan ko muso sen ka don bɛnkan ta yɔrɔ ani ɲɛnamaya la kɛlɛmasaba minnu tɛmɛna bɛɛ y'a ye n'i ye cɛ fɛn fɛn totɔ ye kɛlɛ la i cɛ ɲɔgɔn bolo i ye muso kɛ bolokɔfɛ fɛn bɛɛ fɛnɛ y'a ye n'i ye cɛ o cɛ setɔ i cɛ ɲɔgɔn la i ye muso sen don a la. juin kalo tile 25 fɛn min ye sifinw olu ka lajɛ kalo saba u bɛ lajɛ min kɛ o kɛra conseil régional la an fɛ yan Segu a tun bɛ boli fɛn min kan o ye walasa u bɛ se ka ɲɔgɔn kunnafoni ani tɛgɛw bɛ se ka di ɲɔgɔn ma u ka jɛ ka baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo min. nin kɛnɛ in ye an nisɔndiyara kosɛbɛ nin kɛnɛ in dayɛlɛli la sabula a bɛ denmisɛnw kanu don ɲɔgɔn na a bɛ denmisɛnw gɛrɛ ɲɔgɔn na komi u b'a fɔ tubabukan na cogo min na cohésion sociale a bɛna ni bɛn ye ka sabati denmisɛnw ni ɲɔgɔn cɛ c'est a kalo saba la n'an taara dugu min na i b'a sɔrɔ gɛlɛya min bɛ dugu la dugudenw b'u haju fɔ u bɛ fɔ jeunes minnu ɲɛna donc yɔrɔ kɛnɛ ninnu kan jeunes b'u haju ninnu fɔ yɔrɔ kɛnɛ kɔnɔ. mun bɛ ne bolo k'a fɔ denmisɛnw ye o ye ne ta ka bonya ta k'a jɛya a bɛnna ma kojugu a ye bonya in fa nka ne ɲagalen don denmisɛnw na ka sago n yɛrɛ kun bon n ye fɛn dɔ ye u fɛ n'o ye danaya de ye ne se yan u ma ne ta ko sanuko u ma ta ko wariko nka ne fana ma se yan sanu kama ma se yan wari kama n sera jigi de kama jigi mun ne danaya sɔrɔ o kan k'a fɔ ko nin denmisɛn ninnu ye siniɲɛsigi ye don dɔ ka da u ka hakilila ɲuman ni faamuya ɲuman kan.
bi sɔgɔmada na ni nisɔndiyalen don kosɛbɛ ka sanga depuis 2019 an ka tɔn sigilen sen kan an y'a laɲini k'a fɔ n ko kalo saba o kɛ an ka laadala tɔn sigi ye kalo saba an b'a kɛ tour ye ka taa cercle bɛɛ la ka taa réunion sigi donc cercle bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ se tɔn bɛ yen nɔ min bɛ Segu région denmisɛnw bɛɛ tɔgɔ la an ka se ka ɲɔgɔn ka gɛlɛyaw dɔn ka ɲɔgɔn ka taabolo dɔn ni ko kɛra an tin bɛ se ka don ɲɔgɔn na cogo min na donc hakilina min taara Segu ka tour de tun ye bi ye Segu cercle ka tour bi ne nisɔndiyalen don parce que bi depuis kununko cercle fɛn fɛn nana ka na Segu yan nɔ u bɛɛ nisɔndiyalen de don donc u ni u tɔɲɔgɔnw u bisimila ka ɲɛ yan nɔ u tɔɲɔgɔn fɛ minnu ye Segu cercle denmisɛn ɲɛmɔgɔ ye. Hindu ka laadala ɲɛnajɛ min bɛ yen n'u b'a fɔ a ma ko Bollywood Ghana fɛn ye Hindu ka ambassadeur a y'a sen bɔ a kɔnɔkɔrɔ ka bɔ Bamakɔ ka na Segu ani Segu ka denmisɛn minnu bɛ yan ni olu bɛ ka baara in ani tulonkɛ in don ba la ani olu nana jɛ ka fɛn dɔ ɲɛnamaya ɲɔgɔn fɛ a kɛra an fɛ Segu yan nɔ walasa ka san datugu hɛrɛ la fɛn min complexe scolaire Achata Kana ye n'o o tigi ye Sidimoro Dugure a ye ntolantan labɛn a ka ekɔlidenw ni ɲɔgɔn cɛ fɛn min ye lycée ekɔlidenw ani baaradege ekɔlidenw n'an ko école professionnelle lycée ekɔlidenw ye dankari kɛ baaradege ekɔlidenw na 2 ani gansan. K'aw fo ka aw tanu ka wale ɲɔgɔn dɔn i y'a fɔ cogo min kelen don ne tɔgɔ ye Sidi Modibo Dugure ne ye complexe scolaire Achata Kana lycée privé Sidi Modibo Dugure promoteur ye san o san bɛ nin compétition organisée écoles ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ joie de di an ma parce que c'est pour montrer à l'ensemble des personnes k'a fɔ l'Achata Kana est une famille. Quand je dis que l'Achata Kana est une famille o de kama an bɛ nin balontan organisé balontan n'a y'a organisé san o san an bɛ mɛtiriw don a la ka ekɔlidenw bɛ don a la chaque classe chaque série chaque compétition an b'u don a la pour que bɛɛ k'a dɔn k'u sen bɛ se ka don ko la en même temps ka sentiment créer ekɔlidenw ni mɛtiriw cɛ. Mais nka joie yɛrɛ belebeleba bɛ kɛ mun ye k'an b'a dɔn k'a fɔ Achata Kana est une famille san o san n'an y'a kɛ a bɛ kɛ k'a ban bɛn de kɔnɔ k'a kɛ k'a ban joie kɔnɔ après an bɛ tila ka fête kɛ ɲɔgɔn fɛ ça veut dire que y a pas de gagnant y a pas de perdant aussi donc l'Achata Kana est une famille o de bɛ nisɔndiya ko in kɔnɔ kosɛbɛ.